हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो अर्का गोस्वामी आर्ट। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बहुत ही स्पेशल एक ड्राइंग बनाने वाले हैं, बहुत ही स्पेशल एक पर्सन के लिए। तो फटाफट से वीडियो को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। তোর ভোরের অপেক্ষায় আমার রাত কেটে যায়, তোর অচেনা তাকানো আমার ঘুম কেড়ে নেয়। এই বৃষ্টি ভেজা দিনে আমি সঙ্গী করি কাকে, যদি খুঁজে দেখি সামায় পাবি গলির আঁকে বাঁকে। চুল সরিয়ে আমি কোন আধারে, বলো না উত্তর পাবো কবে, কবে যে তুমি আমার হবে, আমার হবে। ক্লান্ত ব্যস্ত দিনে আমার হাতটা ধরবি কি, ঘুম না আসা রাতে আমার সাথে যাবি কি, লিখতে না পারা আমার কবিতা হবি কি, গিটারের তারে কোনো সুর হবি কি, যদি কোনো দিন ফিরে তাকাস, যদি কোনো দিন দুহাত বাড়াস, যদি কোনো দিন তোর ওই আকাশ আমার এই ছোট নদীতে ভাসাস। আমার ঘুম কেড়ে নেয়, এই বৃষ্টি ভেজা দিনে আমি সঙ্গী করি কাকে, যদি খুঁজে দেখি সামায় পাবি গলির আঁকে বাঁকে। চুল সরিয়ে দেখো মোরে, দাঁড়িয়ে আছি আমি কোন আধারে, বলো না উত্তর পাবো কবে, কবে যে তুমি আমার হবে। তোমায় যত গল্প বলার ছিল, তোমায় যত গল্প বলার ছিল, সব পাপড়ি হয়ে গাছের পাশে ছড়িয়ে রয়েছিল, দাওনি তুমি আমায় সেসব কুড়িয়ে নেবার কোনো কারণ, প্রেমে পড়া বারণ, কারণে অকারণ, আঙুলে আঙুল রাখলেও হাত ধরা বারণ। तेरे इश्क ने साथिया
मेरा हाल क्या कर दिया तेरे इश्क ने साथिया, मेरा हाल क्या कर दिया। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहता है। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हो जिंदगी का गुजारा सनम। प्यार बहुत करते हमसे, इश्क है तो तुम्हारा सनम, हो इश्क है तो हमारा सनम। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितना से जितना हो सके शेयर कर दो। और मैं यही कहना चाहूंगा कि यही था मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट और एक छोटा सा गिफ्ट हमारा सबका प्यारा बोंगाई के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, और हैप्पी बर्थडे टू यू सर, मैं तो बताना भूल ही गया। सो बाय बाय गाइस।